Ay, narinig pala dito. Naka-video? Marla and Darlo. Thank you, Marla and Darlo. Baby. Saan? Pants. Oh, yun. From Alin ba? Mommy, Kukuha? Daddy, Wanda. and Tenten. Thank you, Mommy, Daddy, and Tenten. Ay. Ito baka tamahan mo yun. Ay. Doon lang yun. Plastic na block ba? Balik. From Daddy, Mommy, and Tenten. Thank you, Mommy, Daddy, and Tenten. Oh, sige. Ano lalagay? Exciting. Another t-shirt. From Tita Keke and Tita Casey. Thank you, Tita Keke and Tita Casey. Saan yun yung ano? Baka hindi. Beth! Cap. Cap. From Tito Nong Nong Kevin. Uy, Thank you, Tito Nong. Nung. wala mo binibili. Nasaan si Casey? Casey! Damn, Play power bank. mo nga yung ano sa Hmm? Play mo nga sa Yay. YouTube yun. It's from Tito Kevin, Tito Casey, and Tita Becky. Thank you, Tito Kevin, Tito Casey, and Tita Becky. Ano blanket? Ano yun yan? A blanket. Oh! Massive. One ah. From Mommy, Daddy, and Tenten. Thank you, Mommy, Daddy, and Tenten. Oh! Exciting. Wow! Cool Tuesday. Can I borrow that? I'm gonna use that to go to the office. Whoa! Ah! T-shirt? Pajamas! T-shirt ka dyan. Alam mo na nga. Uy! Bente! Dad! It's a brief. Great! Oh, it's hot. Why do we need to sleep? Then na. Shit, pakingin na. God dang, it's not. Ah, oh. Yeah, it's 7 minutes. Kuya Kevin and Hello? Kuya Kevin. Yes. Chromatic. Ikaw ng reference. Pwede instant and Kevin. Hindi na ba anything? Oh! Wow! From Kuya Casey. Thank you, Kuya. Oh my gosh. Wala. Oh my god. Nagpo-flash na battery sa Di ba lobat yan pag ganyan? Halkang may sapatos ah. May represent mo. Hindi yan, malay mo. Kabinet yan. Yan. Thank you. From Ano Mommy na and yan? Daddy. Thank you po. Kabinet yan. Cross tracker. Wow! Bagay sa binili niya. Ay, di ko. Ikakalat na naman. Sakto. So, KK. Oh, From there's no- Mommy, Daddy, and Kuya Kevin. Done. Thank you. Done. Kuya Will, bigyan ng ano yan. Aerodrome.
happiness like this, no? Ano? It's better Aaron than Drums. Ah, wala. Doon. Selfie. Ay, Kinatawagan eh. Nice naman. Tayo eh. Maganda face. From ate yung ano mo, Kuya James Anton. Okay, so wow! Cellphone. Precision screw drive! Punta mo. Sa video. Ilagay mo na yung ano. Memory card. From Kuya Kevin and Gucci. Thank you. So, lang ito eh. Partner mo. Paano ka makagawa ng iron kung wala kang toolbox? Buba. Ay, dadalhin mo. Toolbox naman. Di na naka-plastic yung mga DVD mo. Nakalagay na sa toolbox. Toolbox na siya. What ba? Ano naman nito? Wow! Short! You know? Pwede pang gym pala yun ah. Kaya naman mag-gym eh. Ikaw pala may ayaw eh. Tapaka-healthy na ako. Tapos From ako. KY28, this is ulit. Wow! Ano yan? From Mommy and Daddy. Thank you po, Mommy and Daddy. Ano yung... Okay. Ay. Pam. Ito yung... Tawin niya yung bacteria. Almost na rin ako. Ngayon ako iniinom eh. Sino bigay niya? Okay. Ayaw anak. Mandarin! Ay, wala na! Ayaw! Malulugot ko ito. From Mommy and Daddy. Thank you for it, Mommy and Daddy. Parang sa stabilizer. Doon lang. Arawan dyan na lang to. Mag-chichir kami. Fans ba? Saban ba? Ano ka? Kevin and Bossy. Thank you. Thank you, Dad. Balik sa tao. Pati na. Ganun mo. Yan yung likod mo sa lasa. Bro. From Mommy and Daddy. Thank you for Mommy and Daddy. Okay, siya mo? Tapos sila Wow! Kasi! Di. Wow! Dance ka? Jersey. From Kevin, Kelsey, FKC. Saan mo ba ko? Kasama pa lang. May dati. Diba naman? Yes, ako. Ako may. Yan.
Kaya pala. Yan to ah. Baka yung kaliwa niyan, andun ni Casey. Up. Naman ako. From Ate Kim, Kuya Jay, Kuha na kayo! and then Wit. Thank you. Pang gym din. Oh! Oh, may karami ka na sa shorts. Uy, Slide testing to. Kasi Ganun pag ako. magle-legs ka, di ba? Meron ako eh. Baka naman ano, from Mommy and Daddy. Thank you, Mommy and Daddy. Kaya pala umalis si daddy nung nakaraan eh. Guys, hindi binuksan yung Oh! gym din yan. Ewan ko na lang, di ba pawisan talaga dyan. From Mommy Ganun and Daddy. record. Oh! Eh, parang ganap na ganap. Uy! Uy, unitsu ka. Unitsu ka yan ah. Ayos ka! Ito. Ate Kim and Kuya James. Parang ano to ah. Parang sushi ng BY dito ah. Susi ng ano, ilong. Susi ng ilong pala. Sa ilong pala yun. Alkan siya ba yan? Mami and Daddy. From na. Likihati ka pa eh. Dahil mo na regalo. Ba't di gala? Uy! Akin na yun. Meron ka pa dyan oh. Wala. Busin mo yan. Eh. Oh, let's go! Thank you. Love you. Love you 2 times a day. Lahat na katapusan na. Yun. Thank you. Ba yan? Parang alam mo yung ano ah. Alam mo na sira yung mga brief ko ah. Ha? Nakikita mo? Isa ka pa pala, Casey. Ha? May isa pa pala si Casey. Asa na naman? Ano yung reklamo ka, Go? Pero na. Oh, alam eh. Yes. Wow. So magaling yun. Pareho tayo. Pareho ang brand. Okay ba lang po ng color, di? Wow. Google. Yung shampoo ko, may Ugo. Parang alab na ano. Oh, Pero naman, payas. Tignan niyo po yung ano. May... ah. Opo. Wait ko na lang yung Aba. special gift mo ah. Ay! Meron pala! Teka lang po, Nick! Nick! Upo mo na kay Nick. Alin? May special gift pala. Aba. Nipis. Sabi ka. Thank you. Kusang ka? Yun. Wow. Pamasayo tayo bukas. Kain na po kami. Saan to? Pandagdag sa ano to? Anong bill? Ha? Dito? Di, bayad nyo daw. Bayad nyo daw po pala yan sa man. Babayad ako masama. Muli, bigyan mo. Bigyan mo, tapos ikaw rin bumili.
Wow! Thank you! Wow! Scripted. Scripted! Hindi nakita ko na to doon sa ano. Kaso walang black. Kasya million yan? Kaso walang black. Yung reaction mo parang hindi ko yung bumili ng balot. Thank you. Wala, may bang.